Ket iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasad ni Leo. Iti lubong iti panagtatarong. Kakabsat. Ada tayo di tayo tatta ko. Nakita nyo ati ko. Kiti baboy nga napaminala di tabok iti August 6. So August 17 tatan. Mga 11 days dan. 11 days talaga ito eh. Bali inim nga baboy da ito eh. Padasin tayo mantegalagay ti baboy. Parbaring no mapado tayo. 5 nga ay upat gayam nga babae sa kaduwa nga lalaki. Nakita na kita duwa nga nangisit. Kita duwa nga nangisit. Nakapunatan. Kinapon may di 4 days da dito yan. So barbaring mapalukmig tayo. Ilako tayo ito tuno December. Yung dagiti babae, dagita puraw nga baboy. Isulaing iti aramay din tayo nga pangganakan. So barbaring mapado tayo. Kit na mapado tayo man tayo kita eh. Diti farm nga pagmulmula kiti nating aladak to dayto yen tapag balinik nga free range ti baboy. Bale good work to ti upat. Tano di 1 week ta di maisa nga diso. So danto man umakarin. Bale rotation. Sag 1 week. So adi nagdagop pandangay muna. Nagkaruutan to manin danto man kanindan. So barbaring no matultuloy. Ti sumaro nga project tayo. Ngem dito banger. Ay ito isulat tamit iti pagmulaan tayo tinating. Tanuhan mi lang maawan tinating. O kas kumagi to okra tatta. Burog pabura sakto no bigat. Bagla nga panggatang iti kaninda dagitoy ibaboy tayo. O kita nyo mate niyo. O di ba? So nga ikang kayo ti update kagabsat no kasano nga toy. So kasti palaeng.